हेलो एंड वेलकम नाजरीन। जैसा कि आप जानते हैं मेरा चैनल हमेशा आपको सच बताता है और सच के सिवा कुछ नहीं बताता। जस्टिन ट्रूडो ने जो एग्जैक्ट बात की है वो ये नहीं है कि भारतीय सरकार ने सिख खालिस्तानी जो है हरदीप सिंह नजर को मरवाया है। उसने कहा है कि क्रेडिबल एलिगेशंस हैं, यानी हमारे पास मुस्तनद इल्ज़ाम मौजूद हैं, लोगों ने हम तक पहुँचाए हैं, इल्ज़ाम लगाए हैं कि ये काम इंडिया की खुफिया एजेंसियों ने किया। नाजरीन, इंडिया कभी भी इस किस्म की फजूल हरकतें नहीं करता। आज तक हिंदुस्तान ने कभी किसी मुल्क के ऊपर हमला नहीं किया, कभी किसी को एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हिंदुस्तान में नहीं की, अपने किसी सियासी मुखालिफ को आज तक हिंदुस्तान में नहीं मारा। बाकी सारी दुनिया में ये वाक़यात होते हैं। खैर, अब ये जो स्टूपिड मूव जस्टिन ट्रूडो ने की है विदाउट एनी एविडेंस, इसकी बड़ी सख्त रिपरकशंस होंगी कैनेडियन इकॉनमी के लिए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि इस वक्त तकरीबन 20,000 स्टूडेंट्स जो है कनाडा की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में, उनका ताल्लुक भारत से है। और भारत से ये जो 20,000 स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहे हैं, और ये हर साल 20,000 ही रहते हैं क्योंकि जो ग्रेजुएट हो जाते हैं वो वापस आ जाते हैं या दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं। तो 20,000 एंड एट एनी गिवन टाइम कनाडा में इंडिया के 20,000 गिव और टेक अ कपल ऑफ थाउजेंड इतने स्टूडेंट होते हैं। और ये स्टूडेंट्स जो है वहाँ के जो मकामी स्टूडेंट हैं, कैनेडियन नेशनल स्टूडेंट्स जो हैं, उनसे 4 से 6 गुना ज़्यादा फीस देते हैं। इसके अलावा वो वहाँ रहते हैं तो वहाँ की जो लोकल इकॉनमी है उसको भी कंट्रीब्यूट करते हैं। भाई कहीं से सब्जी ली, कहीं से दाल ली, कहीं से नाश्ता लिया, चाय पत्ती, टूथपेस्ट, टूथब्रश, कपड़े, जूते, जुराबें, साबुन, ये सारा कुछ तो वो लोकल इकॉनमी को भी एक किस्म का कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अब जाहिर है ये जो तल्लुकात अब कशीदा हो रहे हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं इनकी तादाद में बहुत ज़्यादा कमी होने जा रही है। मैं ये भी बता दूं कि ये जो इंडियन स्टूडेंट हैं 20,000, ये टोटल स्टूडेंट पॉपुलेशन जो है कनाडा की उसका तकरीबन 40% है। यानी 40% स्टूडेंट्स जो है वो इंडिया से हैं जो कनाडा में तालीम हासिल कर रहे हैं। यहाँ एक और बात बता दूं कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीज़ा बंद हो गया है, ये बात सही है, लेकिन जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, NRIs जो हैं, उनके लिए ये पाबंदी नहीं है। वो जब चाहें जाके वीज़ा लगवा सकते हैं। हो सकता है इसमें अब वीज़े में थोड़ी सी सुस्ती आ जाए, 1-2 दिन का टाइम या जो भी है। उसकी वजह यह है कि भारत ने कहा है कि हम अपना स्टाफ जो है वो कम करेंगे कनाडा में, और उसको जो है वो कनाडा में जो स्टाफ होगा उसके बराबर लेके आएंगे। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और जो जासूसी की है, यानी अब ये भी सामने बात आ गई है कि कनाडा की ट्रूडो सरकार भारतीय डिप्लोमेट्स पर उसने जासूस छोड़े हुए थे। तो इस पर हम अलग प्रोग्राम करेंगे। फिलहाल हम कैनेडियन इकॉनमी की बात कर रहे हैं कि कैनेडियन इकॉनमी को कितना बड़ा धचका लगने जा रहा है ट्रूडो के इस एडवेंचरिस्ट और अपॉर्चुनिस्टिक बयान से। मिसाल के तौर पर कनाडा जो है उसकी जो भारत के साथ ट्रेड है उसका टोटल वॉल्यूम तकरीबन 14 बिलियन डॉलर्स के करीब बनता है। कनाडा जो इंडिया से इंपोर्ट करता है वो 8.3 बिलियन डॉलर्स है कैनेडियन, राइट। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्सपोर्ट्स टू इंडिया जो लास्ट ईयर थी, यानी कनाडा से जो चीज़ें एक्सपोर्ट हुई हैं इंडिया को लास्ट ईयर, वो 5.3 बिलियन कैनेडियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हुई हैं। यानी हमसे उन्होंने 5.3 बिलियन कैनेडियन डॉलर जो है वो कमाए हैं। इसके अलावा जो इंडिया से जो उन्होंने इंपोर्ट किया है वो 8.3 बिलियन डॉलर बनता है। यानी एक्सपोर्ट्स टू इंडिया इज 5.3 बिलियन एंड इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया इज 8.3 बिलियन। ये बड़ा उनको एक नुकसान होगा अगर ट्रेड भी बंद हो जाती है। जहाँ तक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, जैसा मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है 40% तो जो है सिर्फ इंडिया से आते हैं। अब जो सारे फॉरेन स्टूडेंट जाते हैं उससे कनाडा को 22.3 बिलियन डॉलर यानी 22.3 बिलियन कैनेडियन डॉलर्स की इनकम होती है एनुअल, सालाना। इतना वो कमा रहे हैं।
علم بیچنے کا ہم سے جو پیسہ لیتے ہیں. تو اس میں سے آپ سیدھا سیدھا 40% نکال دیں. مطلب ہے 40% نکالا تو کتنا بنتا ہے؟ 50% جو ہے وہ 11 بلین بنے گا. تھوڑا سا اور نکال دیں، 8-9 بلین کینیڈین ڈالرز تو یہ اڑ جاتے ہیں. تو یہ جو جسٹن ٹروڈو نے حرکت کی ہے وہ الیکٹورل پالیٹکس کی وجہ سے اس نے کی ہے، سکھوں کو اپیز کرنے کی جو پالیسی اس نے اپنائی ہے، اس کا کینیڈا کے ہر شہری کے اوپر اس کا افیکٹ پڑنے جا رہا ہے. اور میں آپ کو آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ بھارت کے خلاف ایک بہت بڑی سازش مجھے لگتی ہے. ان کو ہضم نہیں ہو رہا کہ انڈیا جس کو یہ کہتے تھے، جو اب ہم بھارت کہتے ہیں اس کو، کہ بھارت جو ہے وہ آگے نکل گیا ہے ایک ویسٹرن اکانومی سے، یعنی برٹن سے، اور 5ویں پوزیشن پہ خود آ گیا اور اس کو 6 پہ کر دیا، اور اب جرمنی کو ہٹا کے تو 4 پہ آ رہا ہے. یہ چیز ان کو ہضم نہیں ہو رہی. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی سازش ہے. اور آگے چل کے اس طریقے سے جو ہے، جیسے ٹونی بلیئر نے عراق کے بارے میں جھوٹ بولا تھا، ویپن آف ماس ڈسٹرکشن، یہ بالکل اسی طرح کی کہانی ہے کہ جی یہ انڈیا نے یہاں پہ مروایا اور وہاں پہ مروایا. خدا جانے یہ کس نے مروایا ہے. کیا پتہ جسٹن ٹروڈو نے ہی مروایا ہو، ایک سکھوں کے گروپ کو کہہ کے دوسرے، کیونکہ ان کے اندر بھی لڑائی ہے. کیا پتہ یہ ISI اور جو ہے وہ کینیڈا کی ملی بھگت سے ہوا، ہم یہ نہیں جانتے. اور اس قسم کے واقعات کا پتہ چلنا کوئی آسان نہیں ہے. آج تک پتہ نہیں چلا کریمہ بلوچ کو کس نے مارا. اس وقت تو جسٹن ٹروڈو کے پیٹ میں مروڑ نہیں اٹھا. آج تک پتہ نہیں چلا بے نظیر کو کس نے مارا، لیاقت علی خان کو کس نے مارا. یہ چیزیں نہیں پتہ لگتی کیونکہ یہ اتنی گہری سازش ہوتی ہے. اور اس کو سازش، یہ قتل کرنے سے پہلے اس قتل کو چھپانا کیسے ہے اور اس کو کیسے غائب کرنا ہے ہسٹری کے پنوں سے، یہ پہلے پلاننگ کی جاتی ہے، قتل کی پلاننگ سے پہلے. تو میں یہ کہوں گا کہ جسٹن ٹروڈو کو اب جانا پڑے گا. اور آپ میری بات آج نوٹ کر لیں، جسٹن ٹروڈو اگلا الیکشن ہارے گا، اس کو ہارنا چاہیے. اور نہ صرف یہ ہارے گا بلکہ اس کا جو ساتھی بیٹھا ہوا ہے نا چائنا میں، شی جن پنگ، وہ بھی زیادہ دن کا مہمان نہیں ہے. وہ بھی زیادہ دن تک اب پریزیڈنٹ آف چائنا نہیں رہ سکتا. اس کو بھی ہٹائے گا چائنا، کیونکہ یہ لوگ جو ہے اپنے اپنے ملکوں کو بند گلی میں لے گئے. آج کی دنیا کنیکٹیوٹی کی دنیا ہے، نیٹ ورکنگ کی دنیا ہے، اور یہ اس قسم کی لغو باتیں کر رہا ہے، فضول باتیں کر رہا ہے، انٹیگنزم پیدا کر رہا ہے. 4 دن سے، منڈے کو اس نے یہ بات کی ہے تو آج کیا ہے؟ فرائیڈے ہے، 5واں دن ہو گیا ہے. پوری دنیا یہی بحث کر رہی ہے، ٹروڈو 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 ٹروڈو. اور کتنی بدمزگی اس شخص نے پیدا کی ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. ہن اسی کینیڈا دے بھی پیچھے ہاں.